अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अमर अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आपको भी, मुझे भी और सबको। तो जिस तरह से आपको पता है कि अभी हमारा इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है वो शुरू हो चुका हुआ है। तो पिछली वीडियो में हमने जो सीखा था वो सीखा था हमने सर्किट के, व्हाट इज़ सर्किट, सर्किट क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से ड्राइंग भी बना के आपको बताया था, प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया था। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, जिनके मतलब के इलेक्ट्रिकल सर्किट की कितनी इकसाम है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट की जो इकसाम है हमारे पास, वो हमारे पास 3 तरह की इकसाम है। सबसे पहली जो किस्म है हमारे पास, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल में क्लोज सर्किट की, ठीक है। दूसरी जो किस्म हमारे पास सर्किट की पाई जाती है वो होती है हमारे पास ओपन सर्किट, और जो हमारे पास तीसरी सर्किट की इकसाम पाई जाती है वो होती है हमारा शॉर्ट सर्किट। तो अब ये जो 3 इकसाम हैं, इन तीनों का आज की वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि हमारा जो क्लोज सर्किट है ये किस तरह से काम करता है, जो हमारा ओपन सर्किट है वो क्या चीज़ उसमें इंक्लूड होती है तो वो सर्किट ओपन हो जाता है, और क्या चीज़ उसमें से स्किप होती है कि वो ओपन या क्लोज होता है। और इसी तरह से तीसरे और आखिरी टॉपिक जो आज की वीडियो का हमारा, कि वो जो शॉर्ट सर्किट होता है वो क्या होता है और ये कैसे होता है, और उसके सेफ्टी मतलब कि शॉर्ट सर्किट से सेव रहने के लिए, उससे सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, आज की वीडियो में डिटेल के साथ हम इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सेम उसी तरह से कि पहले हम ड्राइंग में कि आपको मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ड्राइंग में कि आपको पता चले कि जो हमारे न्यूट्रल फेस किस तरह से आगे किस तरह से सर्किट बनेगा, और फिर जब हम उसको ओपन सर्किट बनाएंगे तो वो क्या चीज़ होती है उसमें कि वो सर्किट ओपन हो जाता है, और वही सर्किट अगर शॉर्ट करेंगे तो उसमें क्या चीज़ मिसिंग हो जाएगी, या क्या ऐसा मसला होगा कि वो हमारा सर्किट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने सर्किट के रिलेटेड वीडियो नहीं देखी कि सर्किट क्या है, तो इससे पिछली हमारी वीडियो सर्किट के हवाले से आप वो देख सकते हैं। 3 फेज सिंगल फेज का अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में या आपको क्लियर नहीं है 3 फेज सिंगल फेज, तो वो हमारी वीडियो है वो आप वो देख सकते हैं। एम्पेयर, वाट और वोल्ट के रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है तो उसके रिलेटेड भी एक बड़ी थोड़ी तफसील से वीडियो एक बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप काइंडली वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ भी आए, और आप उस काम को, मैं सिर्फ बातों की हद तक नहीं कि आपको आऊँ और आके कैमरे के सामने बैठ के आपको बता दूँ कि ये जी हमारा न्यूट्रल ये फेस है और फिर बस अल्लाह की सपुर्द, तो ऐसा नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ड्राइंग के थ्रू जो पढ़े लिखे हज़रात हैं वो उस तरह से समझ जाएंगे, और जो हमारे काम सीखने वाले हैं वो प्रैक्टिकल के थ्रू। कि अभी हमारे पाकिस्तान का आप जानते हैं, हर बंदा जानता है कि हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि जो पढ़े लिखे हैं, जो फील्ड को समझते हैं, ठीक है, तो वो कर नहीं सकते, और जो कर सकते हैं वो पढ़ नहीं सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों को साथ साथ लेके चलता हूँ कि जितना को इन्फॉर्मेशन, जितना को नॉलेज अल्लाह ने मुझे दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपके घर में अगर किसी भी तरह का कोई मसला हो और इलेक्ट्रिशियन दरकार नहीं है तो आप खुद से कर सकें, या इलेक्ट्रिशियन आए काम के लिए, या HVACR का, एयर कंडीशनिंग का कोई बंदा आए तो आपको चूना ना लगाए, ठीक है। तो एहतियातन आपके लिए ये वीडियोज़ होती हैं, तो आप भी ज़रूर देखा करें। ज़रूरी नहीं कि आपने काम को सीखना है, समझना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में जिस तरह से वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, जो वीडियो का अनुमान है उस बारे में, कि जो आज की वीडियो में जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे वो है हमारी सर्किट के टाइप्स ऑफ सर्किट। जो हमारे पास सर्किट की इकसाम है कि हमारे पास सर्किट की कितनी इकसाम है, ठीक है। नंबर 2 पर हम नंबर 1 जो सर्किट की हमारे पास इकसाम होती हैं वो सबसे पहला होता है हमारे पास बंद सर्किट, ठीक है, बंद सर्किट, या जिसको हम क्लोज सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास होता है ओपन सर्किट या खुला हुआ सर्किट, ठीक है। और नंबर 3 पर हमारे पास है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे पास बंद सर्किट है, इसमें मतलब कि क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं कि वो हमारे पास पूरा एक मुकम्मल सर्किट बनता है, तो उस सर्किट को हम बंद सर्किट कहते हैं। फिर क्या चीज़ की कमी होती है या उसमें ज़्यादती करते हैं कि वो सर्किट हमारा खुला, मतलब कि उस सर्किट को हम देखेंगे तो कहेंगे कि ये सर्किट हमारा खुला हुआ है। और इसी तरह से जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी कि हम देखने के बाद हम ये चीज़ कहेंगे या ये जज करेंगे, ये हमारा जो कैलकुलेटिंग होगी पूरे की पूरी बात की कि ये हमारा सर्किट शॉर्ट है। तो जिस तरह से आप पहले से हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास फेस की लाइन है और एक हमारे पास जो है वो न्यूट्रल लाइन है। तो अभी फेस और न्यूट्रल की ये 2 लाइनें हैं हमारे पास, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से अगर ये, ठीक है, और ये हमारे पास फेस है हमारा, और फेस में अगर हम इस जगह के ऊपर,
ٹھیک ہے. یہاں پر ایک ہم بٹن لگا دیتے ہیں. تو بٹن لگانے کے بعد یہاں پر اگر ہمارے پاس جہاں پر ایک یہ ہمارے پاس ہے بلب, ٹھیک ہے, اور بلب اب یہ ہمارا فیس ایسے آیا ہے آگے, ٹھیک ہے. یہ بٹن ہے ہمارے پاس, بٹن کے ذریعے یہ جیسے ہی چلا گیا یہ ہمارے بلب میں, اور بلب سے ہو کے واپس یہ نیوٹرل کے ذریعے واپس گیا. تو یہ ہمارے پاس بند سرکٹ ہو گیا. ہمارے پاس کلوز سرکٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں, یہ جو سرکٹ کی اقسام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کلوز سرکٹ ہے. اسی طرح سے جو ہمارے پاس یہ نمبر 1, ٹھیک ہے, نمبر 1 سرکٹ جو تھا ہمارے پاس بند سرکٹ. نمبر 2 پر جس سرکٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ پھر ہمارے پاس وہی طریقہ کار ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس فیس ہے, یہ ہمارے پاس نیگیٹو ہے. اب یہ فیس چارج ہے ہمارا, یہاں پر یہ کہہ لیں آپ کہ یہ یہاں سے تار ٹوٹی ہوئی ہے یا جہاں پر ہمارا بٹن لگا ہوا ہے, بریکر ہے, کچھ بھی ہے, اگر یہ بٹن بند ہے یا یہ تار ہماری ٹوٹی ہوئی ہے اور تار ٹوٹنے کی وجہ سے یہ ہمارا پورا ایک مکمل راستہ نہیں بن پا رہا, مکمل راستہ ہو نہیں رہا, سرکٹ پورا نہیں ہو رہا, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کھلا سرکٹ یا اوپن سرکٹ. ٹھیک ہے جی, اوپن سرکٹ اس کو کہتے ہیں ہم. یہ ہمارے ہے جو دوسری قسم ہے ہمارے پاس سرکٹ کی وہ یہ ہوتی ہے. اور ابھی اسی طرح سے جو ہمارے پاس سرکٹ کی جو تیسری قسم ہے وہ بھی میں آپ کو مطلب کہ ابھی بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس پازیٹیو چارج ہے اور یہ نیگیٹو چارج ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا ہمارے پاس. اب خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے, کسی بھی معاملات کی وجہ سے, فار ایگزامپل ہمارے کوئی گھر میں کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یا پھر کسی بھی وجہ سے جو ہمارا یہ بلب لگا ہوا ہے یہ بلب نہیں ہے, یا بلب کی تاریں آپس میں ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں, یا کسی بھی وجہ سے یہ ہماری تار بنا رجسٹر کے, بنا لوڈ کے, مطلب کہ کوئی بلب نہیں ہے, کوئی موٹر نہیں ہے, کوئی الیکٹرک کوئی بھی چیز نہیں ہے, صرف یہ نیگیٹو ہے اور یہ پازیٹیو ہے, یہ دونوں تاریں ایسے اکٹھی ہو جاتی ہیں, مطلب یہ ہمارا نیگیٹو ہے اور یہ ہمارے پاس پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے جی, یہ نیگیٹو اور یہ پازیٹیو. اب یہ فیس اور نیوٹرل اگر دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو دونوں اکٹھی ہونے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے الیکٹرونز کا بہاؤ ہے یہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا. جب الیکٹرون کا بہاؤ بہت زیادہ تیز ہوگا کیونکہ ریزسٹنس نہیں ہے اس میں, تو جب بہاؤ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پاس جو الیکٹرک کی ہماری جو وائر ہوتی ہے اس کے اوپر ایک ربڑ کی انسولیشن ہوتی ہے, اور پھر جہاں پہ ہم نے گھروں میں وائرنگ کی ہو, کہیں پہ بھی کی ہو, تو وہ ہم نے پائپوں میں سے گزاری ہوتی ہے, پائپ پلاسٹک کے ہوتے ہیں. تو جب یہ کرنٹ کی جو رفتار ہے, جو پریشر ہے, یہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ تاریں ہیٹ ہوتی ہیں, اور ہیٹ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ہمارا پلاسٹک جلتا ہے, اور جلنے کی وجہ سے آگ پیدا ہوتی ہے. اس حرارت کی وجہ سے اور آگ لگنے کی وجہ سے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا, چونکہ اس سرکٹ میں ہمارے پاس کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, کوئی بلب نہیں ہے, کوئی موٹر نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, تو اس ایسے سرکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شارٹ سرکٹ ہو گیا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ڈرائنگ کی مدد سے میں یہ چیز سمجھانے میں, یہ چیز باور کرانے میں کامیاب رہا ہوں گا کہ جو ہمارا اوپن سرکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کلوز سرکٹ کیا ہوتا ہے, اور جو ہمارا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو ابھی میں آپ کو مطلب کہ اوپن سرکٹ, شارٹ سرکٹ اور جو ہمارا اوپن سرکٹ, بند سرکٹ, کلوز سرکٹ اور جو ہمارا شارٹ سرکٹ ہے یہ میں آپ کو لائیو ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بنا کے بھی دکھاتا ہوں, آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا ہوں. جی تو ناظرین, جس طرح سے یہ پچھلی ویڈیو کا ہی جو سرکٹ کے ریلیٹڈ میں نے بنائی تھی وہ سرکٹ ایک بنا ہوا میرے پاس پڑا ہے, تو اسی کے ساتھ میں آپ کو ابھی ڈیمو دے کے مطلب کہ پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دکھا دیتا ہوں, سمجھا دیتا ہوں کہ جو ہمارا یہ سرکٹ ہوتا ہے, مطلب کہ اس کو ہم یہ جو ہمارے پاس ابھی سرکٹ کی آپ کو جو یہ ڈیفارمیشن مطلب کہ دیکھ رہے ہیں, جو سرکٹ کی یہ والی انفارمیشن دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا ہے, یہ ہمارے پاس ایک ابھی کلوز سرکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے مطلب کہ بریکر, لیکن یہ ہمارے پاس اوپن سرکٹ پڑا ہوا ہے. اوپن کیسے ہے کہ یہ ہمارا جو بٹن ہے یہاں پر, یہ دیکھیں گے آپ کہ بٹن کے اندر اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو اس جگہ پہ اوپر ایک یہ اور ایک یہ دو جگہ پہ اوپر یہ دو جو تاریں لگی ہوئی ہیں, ان کے اندر جو ہمارا بٹن ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف کو ہم جب کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, ان دونوں ٹرمینل کو ایسے شارٹ کرتا ہے, اور شارٹ کرنے سے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بلب آن ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی ہم اس کو دوسری طرف بٹن کو کرتے ہیں تو ہمارا بٹن کیا کرتا ہے, سرکٹ سے مطلب کہ ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اور دونوں تاروں کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہمارا سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے. تو یہ بٹن جو ہوتا ہے ہمارا, یہ ابھی یہ بٹن میں نے آن کیا ہے تو یہ ہمارا کلوز سرکٹ ہو گیا. جیسے ہی ہم یہ اس کو بٹن کو بند کریں گے تو یہ ہمارا اوپن سرکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے جو ہمارا جو ہمارا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں فار ایگزامپل یہ ہمارا بلب ہے, اور بلب اس میں سے اگر ہم نکال دیتے ہیں, فار ایگزامپل میں ابھی شارٹ سرکٹ بھی آپ کو شارٹ سرکٹ کا ڈیمو دیتا ہوں آپ کو یہیں پہ ویڈیو میں لائیو, تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے گھر میں اس کو کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کام سیکھا ہوا ہے, سمجھا ہوا ہے, تو پھر آپ اس طرح کا مطلب کہ کریں گے تو مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کام کی نہیں سمجھ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, تو یہ دیکھیں ابھی یہ ہمارے پاس سپلائی آن ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کو یہ ٹیسٹر میں
ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारा टेस्टर जल रहा है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इसमें बल्ब नहीं है, ये सर्किट पूरा है, लेकिन अगर बल्ब नहीं है, लोड नहीं है, तो भी हमारा सर्किट ओपन होगा। अब बटन हमारा ऑन है लेकिन हमारा बल्ब जल गया है या आगे जो हमारा लोड है वो नहीं है, ठीक है, तो फिर ये हमारा सर्किट ओपन हो जाएगा। और अगर हम अभी इसी सर्किट को खुदा न खासा किसी भी वजह से बल्ब या किसी भी मामला की वजह से ये सर्किट हमारा शार्ट हो जाता है, तो ये देखें आप जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यूट्रल को और फेस को जैसे ही शार्ट किया बिना रजिस्टर के, ये देखें आप टेस्टर का हाल देखेंगे, अगर ये टेस्टर को आप देखेंगे तो ये थोड़ा काला काला सा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट अगर आप ये देख पा रहे हो वीडियो में, तो ये पॉइंट भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक स्पार्किंग, छोटी सी स्पार्किंग आप नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रेकर होता है, ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है, ये क्या करता है कि ये खुदा न खास्ता इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट शार्ट हो जाए या किसी भी वजह से घर में कोई मतलब कि पानी में डूब जाने की वजह से या किसी वजह से, तो ये हमारा जो सर्किट होता है ये ऑटो पे कट ऑफ कर देता है और हमारे घर का किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान या आग लगने से हमें सेफ रखता है। तो जब भी हम घर में मतलब कि वायरिंग करवाएं या किसी भी तरह की कोई भी सर्किट हमारा हो, कमरे की वायरिंग हो, घर की वायरिंग हो, घर के गैराज में आप काम कर रहे हो, आपकी वर्कशॉप पे काम कर रहे हो, तो आप ये सेफ्टी ब्रेकर जो होता है ये आप ज़रूर लगाएं। ये सेफ्टी ब्रेकर कितनी तरह के होते हैं, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, तो ये एक सेफ्टी जो ग्रिप हमारे ब्रेकर्स हैं इनके लिए मैं एक डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में उम्मीद है कि आपको मैंने ये जो हमारा सर्किट की जो टाइप्स ऑफ सर्किट और उसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो मैंने आपको डिटेल से, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको समझा भी दिया, आपको बता भी दिया। तो अब हम सर्किट बनाने के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा सर्किट होता है ये इसको बनाते कैसे हैं। तो वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको भी बना के भी ये सर्किट पूरा खोल के दोबारा से इसको बना के दिखाता हूँ कि अगर आप खुद से घर में बनाना चाहें या आप घर की मतलब कि कोई छोटा मोटा कोई इशू हो तो उसको आप सोल्व करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको ये इलेक्ट्रिकल का पूरा एक हमारा ये सर्किट किस तरह से बनाएंगे उसके लिए मैं आपको भी बना के भी चेक करवा देता हूँ जी। तो अब हम इस वीडियो में सर्किट बनाने का भी मैं आपको, जिस तरह मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि आपको सर्किट बनाने के बारे में बताऊंगा। ये देखें, ये हमारे पास होल्डर है, ठीक है। ये होल्डर की बैक साइड वाली जो मतलब कि कैप होती है, इसको हम पहले इसलिए लगा लेते हैं कि बाद में तारें लगाने के बाद ये हमारे चढ़ेगा नहीं या लगेगा नहीं। ये हमारे होल्डर का टॉप जो एरिया होता है वो ये वाला एरिया होता है, ठीक है। बाद में हम इसको उसके ऊपर कैप कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे तो ये हमारे होल्डर में अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक हमारे न्यूट्रल है और एक फेस है। तो इसी तरह से हम एक में न्यूट्रल और एक में फेस तार इस तरह से हम लगा देंगे। ये पेज जो हैं, ये हमारे जो स्क्रू हैं, इनको थोड़ा सा लूज़ करेंगे, तार को छीलेंगे, छीलने के बाद इसमें लगाने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा होल्डर है इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारा होल्डर बंद हो गया सर्किट बनाते हुए। जब भी हमने शुरू करना है तो हम लोड वाली साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। और आगे आते हैं तो ये हमारे पास ये जो न्यूट्रल की तार है, आप ये देख रहे हैं, आप ये पूरे की पूरी एक न्यूट्रल की तार है मेरे हाथ में, ठीक है। ये डायरेक्ट है, इसमें कोई चीज़ हमने नहीं लगानी, ये डायरेक्टली हमारे ब्रेकर में चली जाएगी। और ये जो हमारे पास फेस है, फेस में आप देखेंगे तो ये एक हमारे पास ये बटन है, इसमें 2 पॉइंट है। जो हमारी ये बल्ब की एक तार आ रही है, ये बल्ब वाली एक पॉइंट में हम ये वाली मतलब कि होल्डर की जो तार आ रही है बल्ब की होल्डर की, वो एक तार हम क्या करेंगे बटन के एक पॉइंट पे और दूसरी तार जो है हम बटन के दूसरे पॉइंट पे। और इस तरह से जो एंड वाला सिरा ये बनेगा, ये देखें आप यहाँ पर आपको मतलब कि ये पहले हमारे पास आप ये देखें कि ये हमारे पास होल्डर है, होल्डर में हमने 2 तारें लगाई। 2 तारें लगाने के बाद जो हमारा पास ये फेस है, फेस में मैंने ये बटन इसका मतलब कि लगा दिया हुआ है, ठीक है। तारें छीलें, तारें छीलने के बाद ये बटन में एक उस पॉइंट में एक उस पॉइंट में और एंड पे ये हमारे पास फिर ये देखें यहाँ पर ये 2 तारें बच गई, तो एक न्यूट्रल और एक फेस। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि ये घर का मेन ब्रेकर है या कोई भी चीज़ हमारे पास घर में जो इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये हमारे पास मेन ब्रेकर है। मेन ब्रेकर का हम क्या करेंगे कि ये न्यूट्रल और फेस ये हमारे पास मतलब कि आ रही है मेन। तो जो हमारे ये जो हमने सर्किट अभी तैयार किया है ये वाला, इस सर्किट की एक न्यूट्रल क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा लूज़ करेंगे स्क्रूज़ को, और लूज़ करने के बाद ये हमने ये हमारा लग गया फेस और ये हमारी होगी इसी तरह से न्यूट्रल। ये हम इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद अभी ये हमारा सर्किट पूरे का पूरा तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम ये हमारा बल्ब लगा देंगे होल्डर के अंदर। तो ये हमारा बल्ब है, ये हमारा बटन है, ये हमारी मतलब कि मेन न्यूट्रल और फेस की ये वायर आ गई। तो ये हम जैसे ही हम ब्रेकर ऑन करेंगे तो ये हमारा मतलब कि यूनिट ऑन हो गया। अब अगर हम हमारा ब्रेकर दूर है तो ये हमने एक बटन इसमें लगाया हुआ है, यहीं से हम इसको इस बटन की मदद से जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम मतलब कि ये बटन हमारा है,
ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ فیس میں ہم نے جو ہمارا لگایا ہوا تھا، یہ ہمارے پاس ہمارا بٹن لگا ہوا ہے فیس کے اندر. تو جیسے ہم یہ بٹن کو آن کریں گے یہ ہماری لائٹ آن ہوگی، جیسے ہی آف کریں گے یہ ہماری لائٹ آف ہوگی. تو ہمیں مین بریکر تک نہیں جانا، مین بریکر ہمارا آن رہے گا گھر کا، اور جہاں پہ بھی ہم نے بلب لگایا یا کوئی لوڈ ہے، کوئی موٹر ہے، اے سی یا کوئی بھی چیز ہے، تو وہاں پر ہم نے ایک بٹن اس طرح سے لگایا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا بٹن جیسے ہی ہم آن کرتے ہیں تو ہمارا لوڈ آن ہو جاتا ہے، اور جیسے بٹن کو آف کریں گے یہ ہمارا جو ہے لوڈ ہے وہ آف ہو جائے گا. جی تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو، آج کی یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ جو ہمارے پاس سرکٹ کی جو بنیادی اقسام ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں. تو ہمارے سرکٹ کی جو بنیادی اقسام ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس 3 ہوتی ہیں. نمبر ایک پہ جو ہماری اقسام ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے کلوز سرکٹ کی. نمبر 2 اوپن سرکٹ. نمبر 3 جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ شارٹ سرکٹ. تو ہم کسی بھی سرکٹ کو دیکھ کے مطلب کہ جو ہمارا سرکٹ پورا مطلب کہ فیس جا کے ہمارے لوڈ میں، اور لوڈ سے پھر واپس آ کے نیوٹرل جہاں پہ ہمارا بریکر لگا ہوا ہے وہاں تک، تو یہ ہمارا پورے کا پورا ایک کلوز سرکٹ ہوتا ہے لوڈ کے ساتھ. جیسے ہی ہم اس کے اندر ایک بٹن انکلوڈ کر دیتے ہیں یا فیوز انکلوڈ کر دیتے ہیں اور وہ بٹن آف ہوتا ہے یا تار کو کاٹ دیتے ہیں کہیں سے، کسی کو بھی نیوٹرل کو یا فیس کو، تو یہ ہمارا سرکٹ جو ہوتا ہے یہ ہمارا سرکٹ اوپن ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہمارا تیسرا سرکٹ ہوتا ہے، میں نے ڈیمو بھی آپ کو دیا کہ جو ہمارا تیسرا سرکٹ ہوتا ہے یہ ہمارا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ نے کبھی بھی کوئی بھی کام مطلب کہ گھر کا کام ہو رہا ہو، کوئی بھی معاملات ہو رہے ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے مطلب کہ سرکٹ اسٹارٹ کیا تو ہمارا بریکر آف ہو گیا. تو آپ نے کہیں پر بھی گھر میں یا شاپ میں، ورک شاپ میں، اپنے گودام میں، آفس میں، فیکٹری میں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ وہاں پر آپ کا سیفٹی بریکر جو ہے یہ ضرور لگا ہوا ہو. تو سیفٹی بریکر کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو جو ہمارے سیفٹی بریکرز ہوتے ہیں ان کی جو اقسام ہوتی ہیں، ارتھنگ بریکرز کیا ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس یہ جو لوڈ کے بریکرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، 3 فیز، سنگل فیز، یہ ساری کی ساری بریکرز کے جو ایک کمپلیٹلی جتنی بھی اقسام ہیں بریکر کی، ان کے لیے میں علیحدہ سے انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا. اپنی دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ایسا ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنی دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نگہبان.